Sekarang tak kata. Kasih கொடுத்ததுக்கு பணம் நன்றி சொல்லிட்டு போறாரு. ஆறாவது கணக்கு பழகிருக்காரு அவரு. ஆமா அது வச்சுக்காரு. போச்சு அட்டி வாங்கினார் நல்லா. மறுபடியும் அவரே கூப்பிடுறாரு. அந்த ட்ரிக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. அதேதான். Ayo. Pranda rabasa ka rabasaya. Kung sadya magsikintan ko, kung kinsay mo hikap na ako, kakurintiyan. Let us see. Narabasaya. Prakasan narabasaya. Pranda rabasaya. Brakat rabasaya. Jika rabasaya. Rabasaya. Hey rabasaya. How many of you are from the Dipolog? People are from Dipolog. Ram, ayaw mo. Come. Kaya kada kong tao. Kaya kada kong tao. Kung subang ko lang ko siya, kaya na ko siyang kinakaw dili. Dili na. Ano naman, gamay kay kong kilogram kaysa nila. So, tanawa ha. So, I'm speaking ng Ruka Sandra Basaya. So, mayroon buhatong hikap sa ako. And let us see what will happen. So, now. Okay. Now. I am praying speaking ng so, imo buhaton while mag-speech utang ko, pastor. Muduol ka na ko. Imo ko hikapon. Okay? And let us see what will happen. Branda rabas, katrabasay. Rika trabasay, diribasay. Ika rabasay. Branda rabasay. Ika rabasay. Ha? Hey! Narababasay. Hey! Jesus. Branda rabasay. Prakasa trabasay. Jesus. Look at that. Kung matingala ka, tanang muhawid sa sinsit ni Jesus, ano mabayo? Nihawid na sa sinina ni Jesus, na ayaw mo naman, na ay Holy Spirit, doon mo nakita.